एजाजुल हक साहब की इस पॉडकास्ट के हवाले से बात की जाए तो एक बड़ा अहम तरीन क्लिप है इस पॉडकास्ट में, जो इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर बिलखुसूस ट्विटर के ऊपर वायरल है। और वो जो क्लिप है उसके अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए या बेसिकली जो खबर देने की कोशिश की गई है हैदर मेहदी के हवाले से, कि हैदर मेहदी अपने वीलॉग में क्या बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हैदर मेहदी जिनको बड़े व्यूज मिलते हैं, जिनको बड़े लाइक्स मिलते हैं, जिनको बड़े लोग सुनते हैं, बड़े लोग उनको सुनना पसंद करते हैं, वो अपने वीलॉग्स में, यानी एजाजुल हक साहब बेसिकली ये कह रहे हैं कि हैदर मेहदी ने ये बात झूठ की है, यानी इस बात का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पे ये कहा गया है कि जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान को जेल में ये पैगाम भिजवाया है कि डीजीआईएसआई, डीजीसी और बाजवा को आर्टिकल 6 के तहत ट्रायल कर लें, लेकिन मेरी जान बख्शी करें। तो एजाजुल हक साहब दरअसल ये कह रहे हैं कि क्या हैदर मेहदी को ये बातें जेब देती हैं? क्या एक ऐसे इंसान को जिसके इतने व्यूज आ रहे हैं वो ये बात क्यों कर रहा है? अब डेफिनेटली ये इस टाइम क्लिप जो है इस पोर्ट्रे ऐसा किया जा रहा है इस क्लिप को पूरे इस टाइम ट्विटर के ऊपर वायरल करके कि शायद वाकयतन पाकिस्तान की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इमरान खान को ऐसा कोई पैगाम भेजा है, या वाकयतन जो एक डील और मुज़ाकरात की बात हो रही है उसके पीछे पसे मंजर ये था, उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट ये था और इस तरह की पैगाम रसानी की गई है। अब जो अकाउंट्स हैं, जो पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वो इसको इस तरीके से ले रहे हैं। दूसरी जानिब इस जो क्लिप को इस तरीके से पूरा पूरा क्लिप शेयर किया जा रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि एजाज उल हक बेसिकली हैदर मेहदी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतना कंट्रोवर्शियल जुमला या एक ऐसा जुमला जिससे इतनी एम्बिग्विटी क्रिएट हो सकती थी, या जिससे इस कदर, अब आप देखें किस कदर एक कंफ्यूजन का सा माहौल है, यानी पीटीआई की सोशल मीडिया अकाउंट्स उसको अपने हक में इस्तेमाल कर रहे हैं कि शायद वाकयतन पाकिस्तान की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ऐसा कोई पैगाम भेज दिया है। दूसरी जानिब अपने अपने तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या एजाजुल हक साहब ने ये जुमला बोलकर ये पूरी स्टेटमेंट देकर हैदर मेहदी के ऊपर क्रिटिसिज्म करके कोई पैगाम देने की कोशिश की है, या वो वाकईतन क्रिटिसाइज कर रहे थे? सवाल यहाँ पर ये उठता है क्योंकि इस पूरी पॉडकास्ट में उन्होंने कुछ बड़ी अहम बातें की हैं, पीटीआई की क़यादत कॉम्प्रोमाइज्ड है उस हवाले से भी बातें की हैं, लेकिन वहीं पर ये एक स्टेटमेंट इस टाइम मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ जावियों से इसको कैलकुलेट करके वायरल किया जा रहा है। को ये बता रहा हूँ कि वो शख्स के बाहर बैठकर ये कह रहे हैं जिस पे लोग बिलीव करते हैं और उसके आप लाइक्स देखें और उसके देखें तो आप वो तो फिर लाखों में चले जाते हैं। सही है कि जनरल आसिम मुनीर ने पैगाम भिजवाया जेल में अपना इमरान खान को कि आप डीजीआईएसआई को, डीजीसी को और बाजवा को आप आर्टिकल 6 के तहत ट्रायल कर लें, सिर्फ मेरी जान बख्शी कर। ये किसने कहा है? ये आप हजरत मेहदी साहब जो बैठे हुए हैं भाई हाँ, उन्होंने ये खबर कनाडा के अंदर, मतलब ये बातें करने की है। अगर आपको जरा सी भी हमदर्दी अपने मुल्क के साथ है ना, तो ये बातें करके आप लोगों में और अपनी एस्टेब्लिशमेंट के, क्या इस फौज के बगैर आप रह सकते हैं? अब ये खबर इतनी सादा नहीं है। ये खबर डेफिनेटली एक खलबली मचा देगी। ऑलरेडी हुकूमती हलके जो है वो बहुत परेशान है। हुकूमती हलकों को ऑलरेडी लग रहा है कि शायद इमरान खान और आसिम मुनीर के दरमियान कोई बातचीत चल रही है। शायद इमरान खान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट, अगर आप इसको सादा अल्फाज में कहें तो इनके बीच कोई पैचअप होने जा रहा है, मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद ये खबर डेफिनेटली खलबली मचा देगी। अच्छा, ज़ियाउल हक साहब के साहबजादे एजाजुल हक साहब ने बहुत सारी बातें की हैं इस पॉडकास्ट के अंदर, वो सारी आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये जो खबर है, क्या ये खबर वो जो डील की कुछ बातें हो रही थी, क्या ये खबर उस चीज के ऊपर मबनी है, और क्या वाकईतन इमरान खान को ऐसी कोई ऑफर की गई है? अच्छा, इसके अलावा काफी बातें हुई। इसके अलावा ये भी कह रहे हैं जी एजाजुल हक साहब के वजीराबाद जो वाकया हुआ, जब इमरान खान पर वजीराबाद में फायरिंग की गई, उस दिन उनकी और बाजवा साहब की एक मीटिंग मैंने अरेंज करवाई है। वो कह रहे हैं मैं लंदन में मौजूद था और मुझे बाकायदा तौर पे जो है वो पैगाम भिजवाया गया। पैगाम कहाँ से भिजवाया गया ये उन्होंने नहीं बताया, और पैगाम भिजवाया गया जिसके बाद मैंने एक मीटिंग अरेंज करवाई बाजवा साहब की और इमरान खान साहब की, और 3 तारीख का उन्होंने जिक्र किया कि 3 तारीख को ये मीटिंग थी। और जब मैंने मीटिंग के हवाले से खान साहब को बताया कि 2 लोग आपके साथ जाएंगे, 2 लोग उनके साथ मौजूद होंगे, तो खान साहब ने मुझे आगे से ये कहा कि ये तो फिर वो डिग्गी वाला मामला हो जाएगा। यानी यहाँ से एक और चीज भी समझ आती है कि इमरान खान, मीटिंग जब पूछा गया खान साहब की जानिब से कि कहाँ पे होगी, तो जवाब आया आर्मी हाउस में। यानी इमरान खान आर्मी हाउस में बैठकर, इमरान खान इस तरीके से अपनी आवाम से ढक छुप कर या एक सीक्रेट अंदाज में मीटिंग नहीं करना चाह रहा था। उसको वो डिग्गी वाला शहबाज शरीफ के हवाले से जो पूरी एक कहानी चलती रही, इमरान खान को वो भी याद आई। इमरान खान को, उनको ये सब चीजें, ऑब्वियसली ये चीजें उनके लिए कंसर्निंग थी, ये चीजें उनके लिए बॉदरिंग थी। और ये एक बड़ी चीज है कि किसी लीडर को यह एहसास है कि बंद कमरों के पीछे या बंद दरवाजों के पीछे या छुप कर आप मीटिंग नहीं कर सकते। और वैसे भी आज के दौर में चीजें ढकी छुपी रहती भी नहीं है। बहरहाल पूछा गया एजाजुल हक साहब से कि आप बताएं मीटिंग किसने अरेंज करवाई थी और पैगाम रसानी किस तरह हुई, तो उन्होंने कहा मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये मीटिंग बहरहाल नहीं हो सकी। और डिग्गी वाली बात के ऊपर आके इमरान खान साहब जो है वो इस मीटिंग से यानी साइड पे हो गए। उन्होंने कहा ये डिग्गी वाला मामला सारा हो जाएगा। पूछा गया कि जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान का पैचअप के हवाले से, यानी पैचअप किस तरीके से हो सकता है, जिस पर कहा गया एजाजुल हक साहब की जानिब से कि पैचअप तभी हो सकता है जब खान साहब चाहेंगे।
یعنی وہ کہتے ہیں نا راوی دونوں جانب چین لکھ رہا ہے. راوی کل ایک صحافی سے بات ہو رہی تھی, ایک پرومیننٹ جرنلسٹ ہے, انہوں نے کہا کہ راوی دونوں جانب چین لکھ رہا ہے. وہ حسن ایوب صاحب کہتے ہیں نا کہ راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے, تو ایک جانب نہیں ہے, دونوں جانب ہے. جو صحافی ایک ڈھول بجاتے پھرتے تھے کہ عمران خان کو مذاکرات کی آفر نہیں ہے, عمران خان سے کوئی مذاکرات کرنے کو, بات کرنے کو تیار نہیں ہے, کوئی اس کو اور اس کی جماعت کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے, عمران خان ختم شد, ان کے لیے ایک بڑا پیغام ہے جی کہ اعجاز الحق, آپ اعجاز الحق کا ایک کنیکشن, ایک تعلق دیکھیں. ساری خبریں ان کی obviously سچی نہیں کہی جا سکتی کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ عین پتھر پر لکیر ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اعجاز الحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ عاصم منیر ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف اور عمران خان کے درمیان پیچ اپ تبھی ممکن ہے جب عمران خان چاہیں, یعنی دوسری سائڈ سے رضامندی ہے, دوسری سائڈ سے ایکسیپٹیبلٹی ہے, دوسری سائڈ بات کرنے کو, قدم بڑھانے کو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ تیار ہے, یعنی اس کا ایک اشارہ لیا جا سکتا ہے. تو پھر جو عمران خان نے 2 روز پہلے یا تقریباً 4-5 روز پہلے ایک آفر کی, اس کے حوالے سے کیا, اور پھر یہ جو پیغام بھجوایا گیا عاصم منیر کی جانب سے اعجاز الحق کے بقول, اس کے حوالے سے اگر واقعتاً یہ چیزیں سچ ثابت ہو جاتی ہیں تو معاملہ کس طرف جائے گا. اچھا, اعجاز الحق صاحب نے ایک دو باتیں اور بھی کہی. انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کون سے لوگ ہیں جن کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے. انہوں نے علی امین گنڈا پور کا نام لیا, وزیر اعلیٰ کے پی کے. انہوں نے شیر افضل مروت کا نام لیا, جن کو پارٹی سے پچھلے کچھ دنوں میں بڑی ان کے خلاف کنٹروورسیز ہوئیں اور کچھ کنٹروورشل ان کے سٹیٹمنٹس بھی ریکارڈ پر موجود. انہوں نے کہا کہ یہ تمام تر لوگ وہ ہیں جن کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صرف اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے, بلکہ کبھی کبھی ریکویسٹ کر کے بھی ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ریکویسٹ کر کے بھی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں. تو یہ بڑی اہم چیز ہے جی. عوام کے سامنے ڈفرینٹ ان کا ایک آپ کہنے سٹانس ہوتا ہے, اور ایک جانب ریکویسٹ کر کے یہ بیٹھتے رہے. سو ایک وہ جو پورا کا پورا بیانیہ بنایا گیا تھا نا ڈیل والا, ایک وہ جو عمران خان کے حوالے سے ایک امپریشن بنایا جا رہا تھا رات کو 7 بجے سے لے کر 10 بجے کے درمیان شوز کے اندر کہ خان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے, عمران خان اگلے 3 سال جیل میں, عمران خان ختم شد, اس کی سیاست ختم ہو گئی ہے. اب سمجھ آ رہی ہے کہ رانا ثناء اللہ کیوں پچھلے دنوں کہہ رہے تھے کہ جی خان صاحب جی آپ سے اپنے سیاست دانوں میں واپس آئیں اور آپ میرے دشمن نہیں ہیں, سیاسی حریف ہیں. یعنی ان کو سمجھ آ رہا ہے کہ وہ جو ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کے اندر ایکسیپٹیبلٹی خان صاحب کی سمجھ میں آ رہی ہے, کیونکہ عوام کی پلس جو ہے نا, جو عوام کو کنٹرول کیا ہوا اس ٹائم, وہ ایک ہی شخص ہے, قیدی نمبر 804. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور بڑی خبر بھی ہے میرے پاس. اب عدلیہ کے حوالے سے بڑی باتیں کی ہیں جی. اعجاز الحق صاحب نے بھٹو کی پھانسی کے حوالے سے بڑی باتیں کی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے پیچھے ضیاء الحق کا کوئی کردار نہیں تھا. جنرل ضیاء الحق صاحب کا کتنا رول تھا ان کی یعنی ان کو ہینگ کرنے میں؟ 0. وہ تو سارا الزام ہی انہیں پہ لگاتے ہیں. میں یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں, سپریم کورٹ نے جو فیصلہ ہوا سپریم کورٹ کا ذوالفقار علی بھٹو کی ہینگنگ کے, اس پہ مور لگا دی. یہاں پر صدیق جان کے حوالے سے جی خبر ہے, ہماری جو ایجنسیز ہیں یا آپ کہہ لیں جو ہمارے کچھ پاور ہیڈ کوارٹرز ہیں, ان کے حوالے سے ہمیشہ ایک خبر رہتی ہے کہ کس طریقے سے یہ صحافیوں کو خریدتے ہیں, کس طریقے سے ججز کو خریدا جاتا ہے, کس طریقے سے بولیاں لگتی ہیں. سیاست دانوں کو تو خرید و فروخت ہم اس ملک میں دیکھ چکے ہیں, بہت اچھے سے دیکھ چکے ہیں. سندھ ہاؤس کے اندر بھی اپنے ہوش میں رہتے ہوئے صحافت کرتے ہوئے بھی بہت کچھ دیکھ لیا, اور اس سے پہلے بڑوں سے سنتے بھی آئے. لیکن صدیق جان صاحب کی جانب سے ایک انٹرویو سامنے آیا, وہ کہہ رہے ہیں جی ایجنسی کے بندے مجھ سے ملے اور پیسوں کی آفر کی, تو یہ میں انکار نہیں کر سکا کیونکہ تعلق ہی ایسا تھا. بہرحال ان پہ کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے, کہا جا رہا ہے جب فیض حمید صاحب نے یا کسی اور کے حوالے سے کوئی کرپشن کی یا لین دین کی بات ہوتی ہے تو ہم بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں, تو اب لوگ کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں صدیق جان کو. صدیق جان ایک واقعہ بتا رہے ہیں کہ میں ایک اپنے تعلق دار کے گھر جا کے بیٹھا, میرا ان سے بڑا اچھا تعلق واسطہ تھا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے میرے آگے ایک انویلپ رکھا. انویلپ جو ہے وہ 5-5 ہزار کے نوٹ جو ہے اس کے اندر پڑے ہوئے تھے, اور مجھے باقاعدہ طور پہ کہا گیا کہ یہ فیض صاحب نے آپ کے لیے دی بھیجی, اور وہ آپ کو سلام دعا دے رہے تھے. کہہ رہے میں بڑا ذرا ڈیفینیٹلی پریشان بھی ہوا. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں انکار نہیں کر سکتا. یہ ویڈیو آپ ساتھ سنیے گا. کسی نے چائے پہ بلایا اور چائے پہ بلا کے انہوں نے کہا فیض صاحب آپ کو سلام کہہ رہے تھے, تو ان سے گپ شپ ہوئی, کھانا شانا کھایا ان کے پاس. اس کے بعد انہوں نے ایک ٹرے میرے آگے کیا اور اس میں ایک پیکٹ تھا جس میں 5-5 ہزار کے نوٹ تھے, اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو فیض صاحب نے ایتھی بھیجی ہے. تو میں نے کہا اب میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ میرے لیے نا سب سے مشکل کام انکار کرنا ہے, مجھے انکار نہیں ہوتا. تو میں اب کہوں کہ میں کیا کروں. اچھا میں اب خود سے نا اندر ہی اندر بات کر رہا ہوں, میں خود سے کہہ رہا ہوں اچھا میں ایسے کرتا ہوں, انکار مجھے ہو نہیں رہا. ایک بندے کے میں گھر آیا بیٹھا ہوں, ایک تعلق بھی اس طرح کا ہے, میں ایسے کرتا ہوں میں یہ پیسے لے لیتا ہوں اور میں جا کے نا میں کسی نا ویلفیئر آرگنائزیشن کو دے کے اور رسید اپنے پاس رکھ لوں گا. کل کو بات ہوگی نا تو میں کہوں گا دیکھو. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں انکار نہیں کر سکتا تھا کیونکہ تعلق واسطہ تھا. تو پھر میں نے سوچا میں یہ انویلپ رکھ لوں پاس, اور میں جا کر کسی فلاحی ادارے میں دے دوں گا اور رسید پاس رکھوں گا.
اور रसीद पास करूंगा, और कल को अगर कोई मुझसे पूछता है, कल को कोई पूछताछ होती है तो कहूंगा कि ये देखें, ये वो पैसे जो आपने मुझे दिए थे, ये मैंने किसी फलाई इदारे में जाके दिए, ना कि इनको खुद पे खर्च किया है। सदीक जान साहब के ऊपर इस हवाले से कुछ क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सहाफ़ियों को, जजेस को, ये हमारे मुल्क में ब्यूरोक्रेट्स को ये खरीदने का सिलसिला खरीदो फरोख्त का कब खत्म होगा? यानी इस खरीदो फरोख्त के तहत ही तो आज आप टीवी चैनल्स के ऊपर कुछ ऐसे ऐसे बाबों को बैठा देखेंगे जिनको जब व्हाट्सएप के ऊपर खबरें आती हैं और उस हवाले से अपने तज्जिए, अपने आर्टिकल्स, अपने प्रोग्राम्स शुरू कर देते हैं। तो ये खरीदो फरोख्त का सिलसिला पाकिस्तान में बंद होना चाहिए, क्योंकि अब पाकिस्तान में मामला बंद दरवाजों के पीछे का नहीं रहा। अवाम सब जानते हैं और अवाम को एक एक चीज पता है कि कहाँ बैठ के कौन से मामला तय हो रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।